Yes, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre, porque nos amas, Señor, a pesar de nuestra imperfección, a pesar de nuestros pecados, a pesar que nos alejamos de ti todos los días. Prepara nuestros corazones para la palabra que tú vas a dar a través del pastor, y que podamos estar sedientos, Señor, sedientos de saber de ti, de conocerte, de querernos acercar más a ti. Hoy escuché una frase en el servicio de jóvenes que decía: no te sientas mal si no puedes alcanzar ese estándar que estás buscando. Confía en Dios y Él te va a llevar allí. Gracias, Jesús. Te dejamos este servicio en tus manos. Amén. Un aplauso a nuestro Rey. Amén. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. You may be seated. Thank you, God, for loving us the way that you do. Thank you, Father, for being so good to us. Today is a special day. We're celebrating Grandparents' Day. Es un día muy especial. Estamos celebrando a los abuelitos, a los abuelos y los tatarabuelos, even great-grandparents. Amen. It's a very special day. This is the first time our church is doing this. We're making history. In over 30 years, we've never done this before. Estamos haciendo historia aquí en Camino del Rey por esta celebración. Pero es justo, es tan necesario celebrar y honrar a nuestros abuelos. Amen. It's a very just thing to do, and it's very necessary, it's very appropriate to celebrate our grandparents. There was a little boy that was spending the night at his grandparents' house. Había un niño que se estaba quedando la noche con sus abuelos. Y ya para dormir se inclina ahí a un lado de la cama para orar. Right before bedtime, he gets on his knees on his bedside and he starts praying very softly, almost like a whisper. Casi así bien suavecito, orando. Dios bendice a la familia. God take care of the family. Darnos una noche de descanso bien agradable. Help us have a good night's rest. Y de repente empezó a gritar en alta voz: y Dios, regálame una bicicleta para mi cumpleaños. All of a sudden he started yelling, God, give me a bicycle for my birthday. Y la abuelita que estaba ahí a un lado, the grandma that was there next to him, said, hey, you don't have to shout. God isn't deaf. God can hear everything. Dice, no tienes que estar gritando, ¿verdad? Dios escucha todas las cosas. Y dice el niño, the little boy says, yeah, but Grandpa can't hear everything. Dice, pero mi abuelito no oye, no escucha muy bien. Y yo quiero estar seguro que el abuelito escuche lo que yo quiero para mi cumpleaños. I want to be sure that Grandpa hears what I want for my birthday. And many times we have to understand that we don't have to shout and yell to God to get His attention. No tenemos que gritarle a Dios para ganar la atención, para captar la atención de Dios. La Biblia dice que desde antes que nosotros pedimos y clamamos, que Dios ya conoce nuestra necesidad. Before we even ask, before we even cry out to God, God already knows our needs and our wants. Before we ever ask, God knows exactly what's going on in our lives. Thank God for that, amen. Gracias, Señor, por eso. Yes. But something happens when we become teenagers. Algo pasa, algo ocurre cuando somos jovencitos, amen. We can't explain it. I don't know how else to explain it, but we have this syndrome called know-it-all syndrome. Right around 16, 17, 18 years of age. A los 17, 18 nos da un síndrome de que de todo lo conocemos, todo lo sabemos, ¿verdad? A esa edad. Suddenly we think we know everything. Cuando podemos correr más rápido, estamos los más fuertes que vamos a estar.
más robustos. Pensamos que también que intelectualmente, emocionalmente, lo sabemos todo, ¿verdad? A esa edad. And just because we're physically strong at that age, we also believe that, well, intellectually and emotionally, we know more than anybody else. Sabemos más que cualquier otra persona. Y pensamos así, ¿verdad? Pensamos que ya tenemos la sabiduría de Salomón, pensamos que ya lo conocemos todo y que a los 18 años ya hemos aprendido todo lo que hay para aprender. And we think that at 18 years of age, we have learned everything there is to learn about life. And how wrong are we, right? How wrong were we? How wrong were we all? Y qué equivocados estábamos, ¿verdad? En aquel tiempo cuando éramos jovencitos y pensábamos que ya lo sabíamos todo, pensábamos que ya conocíamos todo. Y no nomás eso, mi hermano, not only that, for some reason, we felt the need to prove to others that we knew it all. Teníamos esa necesidad, no sé por qué, ese complejo, no sé qué será, de demostrarle a todos y comprobarle a todos que conocíamos esto y el otro. It's kind of that thing of, look what I can do, right? And we want to show our accomplishments and what we can do, what we know, y queremos demostrar lo que hemos logrado y lo que hemos entendido, lo que conocemos, y queremos que todos sepan, ¿verdad? Nuestro nivel de lo intelectual, y queremos que todos se den cuenta de eso. It's a funny, strange age in those years of teenager where you're trying to find your identity. Uno en ese tiempo está intentando de buscar su identidad. And we try everything to make sure that everybody figures us out and knows who we are. And it's interesting, but the phrase, toot your own horn, how many of you have heard that? You know, we like to toot our own horn when we're around that age, 18, 19 years old, and just show off. Hay un dicho en inglés que dice que a algunos les gusta pitar su propio pito, se puede decir, para presumir, para demostrarle a todos lo que uno puede hacer, ¿verdad? And very few of us know that that is actually a biblical statement. Muy poca gente sabe que eso es realmente está escrito en la Biblia. Yes. Vamos a ver ahí lo que Jesús llama a esta gente que quiere presumir, a estos fariseos, hipócritas, les dice. We're going to see there in the book of Matthew, chapter 6. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6. We're going to see who exactly Jesus, what exactly Jesus calls his people, these Pharisees. It says in verse 1, beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them. Otherwise, you have no reward with your Father who is in heaven. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Verse 2 says, so when you give to the poor, you're doing something great, astounding and amazing. It says, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be honored by men. Now you know where that phrase came from, right? Toot your own horn. Truly I say to you, they have their reward in full. And what a petty, small reward they have. The applause of men for only a moment, but then vanishes and disappears forever. A very small reward. But when you give to the poor, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving will be in secret. And your Father who sees what is done in secret, just between you and God, will reward you in secret. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Es cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y qué pequeño recompensa, tan
pequeño, algo que desaparece instantáneamente, los aplausos de los hombres, que no dura nada de tiempo, esa recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Let's go to verse 5. When you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners, so that they may be seen by men. Truly I say to you, they have their reward in full. But you, when you pray, go into your inner room, close your door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. And when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many, many words. It's not about the length of the prayer, it's about the heart of the prayer and your sincerity with God. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí hemos escuchado a Jesús diciendo qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no deberíamos de hacer. We have just heard Jesus tell us and teach us what we are supposed to do and what we are not supposed to do. But here is a conclusion in verse 8, la conclusión de esta primera